आज ही सबसे आगे न्यूज तो इन्हीं का आसे कि मोइखन लगा लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा लगा एस सुपुंगमेरिंग जेमेरप्रा पर्सनली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लोगोती रिक्वेस्ट करी आसे इतु यूनियन होम मिनिस्टर प्रा डायरेक्ट इंटरवीन करिगेना यति यूएसए लगा फास्टर एकजन कुन नागालैंड लगा माकी सुमी माकी लोगोती शादी करिगेना मोर देन 30 years नागालैंड टी इशू लगा काम करे आसे ताई के मदद कर दिबी कोई आसे मैं खान पूरा जने आसे रिसेंटली ताई प्राताय लगा माकी ताई जोन यूएसए टी वापस नागालैंड टी आहा तम टी एयरपोर्ट लगा अथॉरिटी खान प्रा ताई तू वापस यूएसए टी फताई दिशे आरो इतु नागा माकी तू नागालैंड टी जाबोले दिशे आरो इतु तू अथॉरिटी खान प्रा इतु फास्टर प्रा इशूर के सर्व करा कारणी इशूर लगा काम करा कारणी इनिका नागालैंड टी आहिबोला नदिया कारणी पूरा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस खान चर्चेस लगा लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन खान प्रा इतु जस्टिस मांगिया से होइले भी इत्या तक भी इतु फास्टर टू यति ताई लगा माकी लोगोती आरो यति नागालैंड टी इशूर के सर्व करिबोला आहिबो ना पारेगेना आसे तो इतु निशिना मोइखान लगा लीडर एस सुपुंगमेरिंग जेमेरप्रा पर्सनली इनिका यूनियन होम मिनिस्टर लोगोती प्रा मदद मांगिया आसे इतु मतलब तो मोइखान तो राइट पर्सन राइट लीडर के इलेक्टेड होइसे आरो ताकि इकुई रिग्रेट नाइ किलामानी मोइखान लगा लीडर एस सुपुंगमेरिंग जेमेरप्रा बार बार पब्लिक लगा इंटरेस्टी पब्लिक प्रा की लगे आसे इतु लगा ओपोर्टी इनिका आवाज उठाई थके इतु कारणी इतु सबसे आगे अपनी खान के चनाई दी आसे आरो न्यूज टी इनिका आसे कि एयरपोर्ट खान लगा इंचार्ज गवर्नमेंट श्री किशोर पूरा एश्योरेंस दी आसे ताई पूरा चीफ मिनिस्टर आरो दूसरा नागालैंड लगा पॉलिटिशियन लीडर्स खान लोगोती हाई लेवल मीटिंग करा तामती ताई पूरा कोइसे कि इते नागालैंड लगा दिमापुर लगा एयरपोर्ट टू ताई पूरा डांगुर बनाई दिबो कोई आसे आरो इते तक भी बनाई आसे मोइखान एयरपोर्ट जाइसे कोले देखिबो पारे आसे किबा रिपेयरिंग जाय आसे तो ताई पूरा एश्योरेंस दी आसे कि मार्च 2025 ना पहुंचे आगे ती इतु लगा काम तू खत्म कर दिबो कोई आसे आरो इतु निशना नागालैंड लगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आरो क्वानशना नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर दूसरा पॉलिटिशियंस खान पता है लोगोती मीटिंग करा तामती कोइसे इतु नागालैंड लगा एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल लगा बिजनेस लगा जगह भी एकता कुरबो पारबो कोई आसे होइले भी इनिका तंगुर इंटरनेशनल लेवल लगा इनिका बनाबो लगा तो न होले नेशनल लेवल लगा एयरपोर्ट बनाबो ले थका तो इतु माथी लगा प्रा दिगद्रा भी पाय आसे कोइसे होइले भी ताई प्रा काम कुरबो कोई आसे आरो इतु निशना एयरपोर्ट गुशा लगा हाईवे ती प्रा एयरपोर्ट गुशा लगा रास्ता तू खाली तुलानी आसे होइले भी तति चेक पोस्ट खान रखा कारणी खाली वन वे निशना एकदम छोटा होइसे तो इतु निशना ताई प्रा कोई आसे इतु लगा भी ताई प्रा एक्सपांड कर दिबो कोई आसे आरो 4 लाइन बनाई दिबो कोई आसे इनिका करिसे कोइले ताकि आहा जाओ करा मानु खान तो दिगदरा ना पाएगे ना बहाल प्रा गाड़ी लोगोती इनिका आहा जाओ कर बोले दिबो कोई आसे आरो इतु तू नागालैंड लगा एयरपोर्ट अपग्रेड करा लगा एक्सपांड करा लगा खबर हुनी गेना बिशे खुशी होइसे कोई गेना इतु भी अपडेट अपनी खान के चनाई दी आसे आरो अपनी खान भी सोशल मीडिया ती एक्टिव आसे कोइले इतु वीडियो तू देखि गेना থাকিব इतु मिस्टर शिवम पूरा ताई लगा व्लॉग आसे अपनी खान इतु स्क्रीन ती साइले भी फेसबुक लगा व्लॉग चैनल तो अपनी खान भी देखिबो पारे आसे ताई पूरा ऑन द डेली बेसिस इते हॉर्नबिल फेस्टिवल ती जाय आसे आरो ताई पूरा स्पेसिफिकली नागा माकी खान कुन अलप सेक्सी নহলে अलप सुंदु থাকিবो নহলে काउंटर टी खाली माकी থাকিसे कोले ताई पूरा जायगेना एकदम बहाल प्रा हुदिया निशिना फॉरेनर निशिना एक्टिंग करिगेना क्वेश्चन हुदिया आसे आरो क्वेश्चन तो नागालैंड के प्रमोट करबो कारणी न होइगेना अलप टर्की लगा मानी अलप नहोबो लगा क्वेश्चन भी साइड फाले प्रा हुदिया आसे आरो इतु लगा हुदिया छेति ताई प्रा
টাইটেল লিখি আছে নাগা মাকি খান তো শাদি করবলে ইনিকা মঞ্জুর হইছে নাগা মাকি খান তো ইনিকা করবলে রেডি হইছে খালি 1 মিনিট 2 মিনিট মাকি লগতে কথা করবি আর আপনি তো সেট হইছে ইনিকা লাগা কি লিখে আছে তাই লাগা মন কিন্তু ইকুই বিয়া ইন্টেনশন না রাখি কেনা তাই লাগা ভিডিও বেশি ভিউ পাবো কারণে বি করব পারে কেনা থাকিব হইলে বি ইটো তো ন্যাশনাল লেভেল তি নাগা মাকি লাগা নাম বুটনাম করি আছে আরো অল নাগাল্যান্ড লাগা নাম বুটনাম করে আছে ইনিকা ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লাগা মানুখান হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল তি এনজয় করবলা আহা তামতি ইনিকা ভিডিও বানাতো পুরা দুনিয়া প্রা সায়া আছে স্পেশালি ন্যাশনাল পুরা ইন্ডিয়ান মানু প্রা সায়া আছে তো ইতো তো তাই লাগা রিপ্রেজেন্টেটিভ নাগা মাকি লই গেনা ভিডিও বানাতো একদম বিয়া আছে মই পার্সোনালি ইটো ভিডিও কে কন্ডেম করে আছে আরো মিস্টার শিবম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কে কন্ডেম করে আছে বিশ্বাস করে আছে তাই তো হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল তি তাক বি বহি আছে ইটো কারণে নাগা মানুখান আপনি খান পার্সোনালি তাই কে মিট করিছে কইলে গালি না দিবি না মারিবি হইলিবি বাহাল রাস্তাতে প্রা সমঝাই দিবি ভিডিও তো ডিলিট করে বলে দিবি ন হইলে ক্যাপশনস খান তো আরো ইনিকা রিরাইট করবলে দিবি নহলে ইনিকা লাগা রিপ্রেজেন্ট করা তো একদম বিয়া আছে নাগা মানু লাগা ছেড়া বিয়া করে আছে আরো এতু ভিডিও তো মরম পুরা লগতে শেয়ার করবি ইনকা করিছে কইলা পুরা মানু দেখি গেনা তাইকে কথা করব পারবো এতো কারণে ইতুবি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো নাগাল্যান্ড লাগা খবর ইন্ডিয়া লাগা আরো পুরা ইন্টারন্যাশনাল লাগা লেটেস্ট খবর তো বেশি আছে হইলে বি সবসে আগে पूर्णा बाजार टी मेन जंचिंग टी इते धनसुरी रिवर लगा नतुन ब्रिज बना लगा लेफ्ट साइड टी नागालैंड पेन स्टोर खान प्रा प्रेमर्स लगा कलर टू 30% प्रा डिस्काउंट दी आसे कोइशे अरो वॉल पिटी 40 kg लगा पूरा बैग टी खाली 700 प्रा बिखाई आसे प्लास्टिक पेन्स 30% डिस्काउंट दी आसे ऑयल पेन्स टाइकन प्रा अप टू 20% डिस्काउंट दी आसे अरो ब्रश নহলে রুলার খান বি পুরা अवेलेबल আছে আর তা খান লাগা প্রোডাক্ট अवेलेबल থাকা তো ডেলেক্স আর ব্রিটিশ পেন্স আছে এটু কারণে ঘর রিপেয়ার করবলা আছে কইলে নহলে ঘর নতুন বানাই কেনা আছে কইলে তাই খানতে কন্টাক্ট করবি তাই খান প্র অফার দিয়া তামতি এটু সামান তো কিনি লবি কই কেনা এটু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আর এটু তো কোন প্রচার করে আছে না জানে হইলেবি হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল টি তাতি অর্গানাইজার্স খান আরো তাতি ইনচার্জ খান প্রা ভিআইপি মানু খানকে আরো বেশি লাগিয়া মানু খানকে গাড়ি ফাস দি আসেলে আরো গাড়ি ফাস না থাকা কিন্তু একদম নিচেতে গ্রাউন্ড টি পার্ক করবলে দি আসেলে ইতুবি গাড়ি ফাস তাক মানু খান প্রা চোর কুরলে আছে কইছে আরো ইতু তো একদম হব লাগা আছে কিলা মানে কোনবা মানু খান তো লেটারালি ইনিকা বেরাবো না পারা মানু খান বি আছে আর স্পেশালি মই খান মিডিয়া খান তো ভিডিও করবলে লাগা ইকুইপমেন্টস খান একদম হেভি আছে আর এতো খান পুরা ভুখি গেনা ইনিকা যা তো পুসনা বি উলাই আছে থেপরা দুখ পায় আছে লেটপি হই যায় আছে আর ইনিকা মই খান কে দুখ দিয়া আছে স্পেশালি হেভি ভিডিওগ্রাফার্স খান কারণে তো বেশি দুখ পায় আছে এতো কারণে মরম প্রা এতো গারেলা ফাস্ট চোর না করবি আপনি কারণে মানু খান তো দুখ পায় আছে এতো কারণে ইতুবি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো মই খান পুরা এতো তো জানে আছে কিলা মানে যা কালিবি কই দিছে এতে ডিমাপুর টি গাড়ি অট এন্ড ইভেন টি প্রা বেরাবি কই আছে হইলেবি তাই খান প্রা ওয়েডিং পার্টি লাগা ওয়েডিং কার্ড থাকি গেনা আরো বিমার হওয়া মানু খান আরো স্কুল কলেজেস খান নহলে ফাস্টার রিভেন খান গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট খান আরো পোস্ট অফিস লাগা এসবিআই ব্যাংক লাগা অনলাइन डिलीवरी लगा प्रेस मीडिया खान आरो नागालैंड पुरा बाहर पुरा आहा मानु खान इतु पुरा के पुरा वैलिड आइडेंटिटी कार्ड থাকিছে কইলে অফ ইভেন ইকু হিসাব না করি গেনা ইতু গারে তো বেরাবো পারবো কয়া আছে ইতু কারণে ওয়েডিং টি যা আছে কইলে ওয়েডিং কার্ড ধরিবি আরো ফাস্টার খান বি এটা আপনি লাগা নিজর আইডি ধরিবি পোস্ট অফিস লাগা ব্যাংক লাগা অনলাइन डिलीवरी লাগা মিডিয়া খান পুরা के পুরা इतो अपनी लगा निजोर आईडी तो ना फावरिबी कोइगेना इतो भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे आरो न्यूज तो इनिका आसे कि बिहार लगा फैमिली एकजन ताई खान तो गुवाहाटी गाड़ी टिपरा जाय থাকিছে কই আছে आरो इतो भी गूगल मैप साइगेना जाय থাকিছে কই আছে
तो अचानक pra Google Map follow kuri kina jai thakisele oltai Karnataka laga jungle ti ponchise koya ase aro inika rasta ti jungle ti itu bi Karnataka laga forest ti phashi kena boise koya ase Guwahati jatamti itu karani moi bar kwanchina Google laga map to trust koribi biswas koribi itu sai gena jabi hoile bi apni khan laga dimag bi chalabi koigine itu bi update apni khan ke chanai di ase aro news ti inika ase ki aji USA laga elected president Donald Trump pra ite Russia president ke direct koya ase immediately ceasefire lobi koya ase aro peace ani lobi aro Ukraine Russia tai jonto ki hoile bi ite pra negotiate kura shuru hobi koya ase ki karni ase koile moi ja kali kwanchna ja kali Ukraine laga president Zelensky aro France laga government pura miligena meeting rakhishe to etu meeting rakhigena next din tu inika tai pra Putin ke offer di ase koigene etu bi update apni khan ke janai di ase aro news tu inika ase ki China laga government khan pra nuclear aircraft carrier to bana shuru hoise koya ase pura ke pura modern laga technology use korigena aro etu to USA khan pra satellite tipra janibo parise koya ase aro US karni downward concern ekta ulai ase koise kilamani inika aircraft carrier to billion laga dam ase sabse advance laga aro itubi nuclear laga koya ase aro itu nishina USA khan to thik pra bohi khaya ase downward concern ekta ulai ase koigine itubi update apni khan ke chanai di ase aro news ti inika ase ki aji Monday tipra INDA laga alliance khan mani Congress aro dusra pura opposition party laga miligena tai khan pura Rajya Sabha laga chairman aro itu vice president ke under article 67B tipra tai ke hatabole koshish kuri ase koise aro itu to Rajya Sabha pitur tipra vote dhalibo aro tai khan pra vote bishi paise koile itu Rajya Sabha laga chairman to tai laga khursi tipra hatabo aro dusra manui lobo kila mani tai khan pura koya ase recently itu chairman pura bias laga kam kurigena khali BJP laga khatai hunia ase aro Congress aro opposition party khan to khota tak kobole na digena ase koise kila mani recently pura hafta itu chairman pura opposition party khan pura Adani laga khota kobo koise koile itu assembly hi ban kudi ase cancel kudi ase aro itu nishina arabi ja kalibi opposition party pra hussa laga khota ekta koisile chupchap kurbole disha ta laga hat inika kurigena aro itu same laga khota BJP laga leader pra khara kurigena koisile thik pra hanshi gena side disha aro itu to 100% tai pra BJP ke support kora laga inika witness thaka karni evidence thaka karni inika kuri ase koise ki karni ase koile inika chairman khan to middle ti bohi gena itu debate kora laga to monitor kurbo lagiele tai pratai nijor hi BJP laga agent ekta banai loise itu karni itu bi update apni khan ke chanai di ase aro news ti inika ase ki ajipra Russia laga president Putin pra decide kurise ki Syria laga president to tai khan pra under political asylum ti pra tai khan laga country ti protection kudibo ko ase rakhibo ko ase kile mani Syria laga government to girishe aro dusra militants group khan pra rebels group khan pra Syria to take over kurise etu karani etu bi update apni khan ke janai di ase aro news ti inika ase ki South Korea laga government khan pra ete order ulai dishe South Korea laga president to दूसरा कंट्री ती जाबोले परा बैन लगाई दीशे अरो इतु साउथ कोरिया लगा फैमिली माकी भी दूसरा जगह ती इनिका जाबोले ती परा रिस्ट्रिक्शन ढल दीशे कोया से किला माने रिसेंटली इतु साउथ कोरिया ला प्रेसिडेंट परा मिलिट्री रूल आनी बोले कोशिश करुशे माने मार्शल लॉ आनी बोले कोशिश करुशे होइले भी फेल होइगेना ताकि साउथ कोरिया ला डिफेंस मिनिस्टर तक जल्दी जाएगेना आसे itu karani itu bi update apni khan ke chanai di ase aro news tu inika ase ki ja kali December date 8 aro aji date 9 majeti pra Israel laga air force khan pra Syria laga poila Syria government khan pra missile bana laga aro chemical weapon bana laga aro dusra
heavy laga banduk khan bana laga factory khan logoti tai khan pra air strike marise koi ase pura ke pura destroy ko dibo karni kilamani inika laga dangur powerful laga banduk tu itu rebels group khan pra develop korbo parise koile dusra country karni bishi khatarnak hobola ase itu karni Israel laga army khan pra pura ke pura opor te pura bomb girai digena bang di she koi ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro itu nishina aro bi ja kali pura USA laga government khan pra aro bi Syria ti ki dangur laga jaga aro especially ISIS khan laga game ti tai khan pra thaka laga jaga ti tai khan pra air strike kurishe koi ase aro itu to USA laga air force khan pra 75 jaga ti bomb girai digena pura ke pura destroy kodi she koi ase aro inika 75 jaga ti bomb giratam ti public khan tu ekjon bi na more koi ase jokum bi na pai koi ase kila mani itu laga jaga tu terrorist khan pra luka laga ISIS khan pra game banai gena thaka laga jaga ase koise ki karni Syria ti inika kuri ase koile etia tu rebels group khan pra Syria take over kurise itu nishina dusra terrorist logoti hat mili gena kam kurise koile biya ase koi gena inika ta khan pra establish na kure age ti pura ke pura gerai di ase koi gena itu bi update apni khan ke janai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. নতুন আছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি এটা তাক বি আছে কইলে মোলা ভিডিওটো শেয়াৰ বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি কইনে তুমি আপনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে